Hello everyone, my name is Putri Faraini. I am from group 5 and in this video I will introduce you about English Phonology Project. Project yang akan kita buat itu adalah English Sounds Guidebook Product. Dan saya sekelompok dengan Farin Rizkia Utami. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa list of content dari presentasi saya hari ini. Yang pertama itu adalah title of the product, nomor 2 itu adalah target learner, nomor 3 itu adalah learning objective, nomor 4 itu adalah phonetic concept use, nomor 5 itu instruction for using the material, and number 6 itu adalah learning context for classroom integration. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pertama yaitu adalah tentang title of the product. Title dari produk kita yang akan kita buat ini adalah English Sounds Guidebook, Practice Vowel and Consonant Sounds. Di sini ada contoh dari cover produk yang akan kita buat. Di sini dengan desain yang berwarna biru, dengan adanya logo dari Universitas Indraprasta, dan ada juga gambar dari anak laki-laki yang sedang membaca buku ya di sini. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah target learner. Di sini produk kita ini akan menargetkan pembelajar itu yaitu dari junior high school student atau SMP, dari jenjang kelas 7 sampai kelas 9. Mereka akan mempelajari tentang pronunciation bahasa Inggris. Untuk selanjutnya itu adalah learning objective. Learning objective di sini yang pertama itu adalah siswa dapat mengidentifikasi dan pronounce all English vowel sounds. Yang kedua itu identify and pronounce all English consonant sounds. Number 3 is identify voice and voiceless consonant sounds. Nomor 4 itu adalah pronounce consonants pair accurately. Number 5 is practice pronunciation independently. Number 6 is understand and recognize International Phonetic Alphabet or IPA symbols. Number 7 is read word with correct pronunciation and use the tongue twister to practice reading fluencies. Nah, maksudnya itu dari sini yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi dan mempronounce semua English vowel sounds, terutama dalam membedakan antara vowel short and long. Yang kedua itu siswa dapat mengidentifikasi dan pronunciation all English consonant sounds termasuk konsonant cluster dan lainnya. Yang ketiga itu adalah siswa dapat mengidentifikasi mana itu consonant sounds yang voiced dan yang voiceless. Nah, yang keempat itu adalah siswa dapat mempronounce consonant pair accurately seperti p, b, t, d, k, g. Seperti itu. Ya, untuk selanjutnya siswa dapat mempraktikkan pronunciation independently itu secara mandiri melalui mengerjakan tugas, glossary, common mistake and tip, and self checklist. Yang selanjutnya itu siswa dapat mengetahui dan recognize International Phonetic Alphabet IPA symbol untuk vowel dan konsonan. Nah, yang terakhir itu siswa dapat membaca kalimat dengan betul, dengan baik pronunciation, dan menggunakan use tongue twister to practice reading fluency. Seperti itu. Alright, after the explanation from my friend Putri, let me introduce myself. My name is Farin Rizkia and I will continue the explanation for the next slides. In this part, I explain the phonetic concepts used in the guidebook. The concepts are vowel classification, consonant classification, voicing, consonant clusters,
minimal pairs, and the International Phonetic Alphabet, or IPA. These concepts are important because they help students understand English sounds. Students can learn how vowels and consonants are made and how words are pronounced. Minimal pairs and consonant cluster also help students practice pronunciation. So, these phonetic concepts are used as the basic material in the guidebook to help students speak more clearly. In this slide, I explain how to use the material in the guidebook. First, students can read aloud and try to say the word slowly and clearly. After that, students can move the consonant sounds and do the small practice activities. Students can also use the physical techniques from the tip section. They should read the common mistake section to avoid errors in pronunciation. To get better results, students need to practice a little every day and repeat the vocal sounds daily. Finally, I will explain the last part of this presentation. In this slide, I explain how this guidebook can be used in the classroom. Teachers can use the vowel and consonant charts for pronunciation drills. The minimal pair section can also be used for pair work, so students can practice listening and speaking different sounds. Teachers can use tongue twisters as a warm-up activity at the beginning of the class. The circle the sound activity can be used as a short quiz to check students' understanding. At the end of the lesson, students can complete the self-checklist to see their own progress. That is all from me. Thank you for your attention. I hope this guidebook can help students learn pronunciation in an easier, clearer, and more fun way. I am sorry if there are any mistakes in my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.